बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये इनके दादा सदर रहे इस मुल्क के, इनके वालिद स्पीकर रहे हैं इस हाउस के, इतने बड़े बड़े उहदों पे ये रहे हैं। अगर इनको ये नहीं पता कि चेक पोस्टों को छापों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर इनकी अकल पे भी मातम है सर। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि इनको बेसिक फैक्ट्स का नहीं पता सर। आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड सर। जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, जिस वक्त किसी वजीर के पास दलील नहीं होती तो ये इस तरह की बात करते हैं। बदकिस्मती के साथ बात यह है कि इन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन वो आए बाय शाये कर रहा है, दूसरा बंदा उधर जा रहा है। ये कि इन्होंने जो चेक पोस्ट बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी अच्छा, ये जो इन्होंने जहां आंसर दिया है, जो वो सिमत पे नहीं हूं, जो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल ये फैक्ट के खिलाफ है। यानी इस वक्त इन्होंने बताया कि सिर्फ 4 चेक पोस्ट है, जबकि मेरे पास इस वक्त 7 चेक पोस्ट है। यानी कश्मीर हाईवे पे जो चेक पोस्ट है उन्होंने नहीं दिखाया गया, जो 26 नंबर G13 पे चेक पोस्ट है उसको नहीं दिखाया गया, जो रावल चौक पे चेक पोस्ट है उस पर नहीं दिखाया गया, और D12 चेक पोस्ट पे। एक तो ये कि इन्होंने ये इनकम्प्लीट और गलत अदाद-ओ-शुमार दिए इस हाउस में, और इस हाउस का तौहीन है। इन्होंने इस हाउस की इस्तेहकाक मजरू की है। नंबर 1 में तरफ मुतालिबा है कि इनकी पूछा जाए कि उसने क्यों किया। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा इस पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है यहाँ कि ये चेक पोस्ट जितने हैं ये रिश्वत और पैसे कमाने की जो एक टूल बनाए गए हैं सीनियर ऑफिसर्स के लिए। यानी जो हमारे सूबे से, खैबर पख्तूनख्वा से, या पंजाब की जो दूर दराज एरिया से, या बलूचिस्तान और सिंध से जो लोग आ रहे हैं, आप यकीन करें इस पे बदतरीन ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस पे लोगों को तंग किया जा रहा है। मैंने पूछा एक क्वेश्चन कि अच्छा बताया कि कितनी पूरी 2 साल में आपने कितने लोगों को गिरफ्तार, उसने 71 सिर्फ किया है, कोई डिटेल नहीं बताई है। मैं समझता हूं कि इन चेक पोस्टों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, और अगर एफिशिएंसी नहीं है और सिर्फ ये लोगों को तंग करने के लिए है, और इसलिए है कि ये जो मुख्तलिफ दूर दराज से इलाके के आ रहे हैं उससे जो ना गत्ता लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और माहवारी का एक सिलसिला बनाया गया है। मेरे स्पीकर साहब, जो मैंने खुद देखा है और जो मैं खुद आई विटनेस हूं उस चीजों का, मैं समझता हूं कि ये हर सूरत में इस चेक पोस्टों का, आपने इसको इस्लामाबाद को आपने सेफ सिटी बनाया है, आपके पास एक सिस्टम है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो मैं चेक पोस्टों के ऊपर जो कुछ हो रहा है सिर्फ आवाम को तंग किया जा रहा है, और खासकर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के दूर दराज इलाके के लोगों को बेजा तंग किया जा रहा है। जी अता ऑनरेबल असद कैसर साहब का, और इस हाउस के स्पीकर रहे हैं, कस्टोडियन रहे हैं। सर मैं अपडेटेड डेटा इनको भी पेश कर देता हूं सर। एक तो सर ये 22 चेक पोस्टें हैं, ये सर शुरू होती है जिन्होंने जिक्र किया 0 पॉइंट कश्मीर हाईवे के ऊपर सर, उसके बाद सर दामने को चौक सर, उसके बाद एडवेंचर चौक मरी सर, मारगला रोड, मैरियट चौक, परेड एवेन्यू, नादरा चौक, सरीना होटल सर, उसके बाद सर टी चौक क्रॉस जो बरी इमाम है सर, E9 है, D12 है, ढोक कश्मीरिया, G14 सर, मारगला हिल कटी पहाड़ी है सर, फैजाबाद एक्सप्रेस हाईवे सर, 9th एवेन्यू, नाका गंदम गोदाम है सर, मोटरवे है सर, मरी रोड है जो 12 कहू बैरियर है सर, रवाट टी क्रॉस इन है, रवाट टी क्रॉस आउट है सर, और गन गली है। ये सर 22 चेक पोस्टें इस्लामाबाद के अंदर इन टोटल सर, 7 नहीं है। और दूसरा सर पिछले 2 साल के अंदर 145 लोगों को एप्रीहेंड किया गया है ड्यूरिंग चेकिंग ऑन दीज चेक पोस्ट। सर इस वक्त जो दहशतगर्दी का एक खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसके पेश नजर ये मुमकिन ही नहीं है कि चेक पोस्टों को खत्म कर दिया जाए। जो शिकायत हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर कहीं पे कोई ऐसा वाकया आया है कि जहां पे किसी से पैसे मांगे गए हों, किसी को तंग किया गया हो, असद कैसर साहब वो एप्लीकेशन मुझे दे सर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये गारंटी करता हूं कि उस ऑफिशियल को हम सस्पेंड भी करेंगे, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, और कार्रवाई अमल में लाके यहां रिपोर्ट भी इस हाउस के अंदर पेश करेंगे सर। जी सप्लीमेंट्री उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 48। मौसूफ मिनिस्टर साहब क्या ये हाउस को इन्फॉर्म करना बताएंगे कि चेक पोस्ट का मकसद होता है जराइम को कम करना और जराइम पेश लोगों को पकड़ना। क्या शाहराम खान तरक्की साहब जो यहाँ पे इस हाउस के मेंबर हैं, इनके चाचा के घर पे पुलिस का रेड हुआ और पुलिस के ऊपर ही FIR हुई, उसका क्या बना? नंबर 1। और नंबर 2, जनाब स्पीकर क्या ये बताना चाहेंगे
کہ جس وقت میں یہ 1.5-2 سال میں پونے 2 سال میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈز ہو رہے ہوتے تھے اور یہ چیک پوسٹ ان مینڈ ہوتی تھیں تو اس دوران جرائم جو ہے وہ بڑے ہیں یا کم ہوئے اس کا ڈیٹا بھی ہاؤس کو بتائیں. بہت شکریہ. جی عطا صاحب. کہ مجھے نہیں لگتا کہ سر چیک پوسٹ کی نفری کو کہا جاتا ہے کہ جا کے چھاپے مارو. سر میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو نفری چھاپوں کے لیے روانہ کی جاتی ہے وہ تھانہ میں باقاعدہ رجسٹر روانگی ہوتا ہے سر, اس کے تحت روانہ کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چیک پوسٹ پہ 4 بندے کھڑے تو انہیں کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو, فارغ ہو جا کے ترکئی صاحب کے گھر پہ تو چھاپا مار کے آؤ. تو سر یہ بیسک انفارمیشن ہے. یہ ان کے دادا صدر رہے ہیں اس ملک کے, ان کے والد سپیکر رہے ہیں اس ہاؤس کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ یہ رہے ہیں. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ چیک پوسٹوں کو چھاپوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر ان کی عقل پہ بھی ماتم ہے سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کو بیسک فیکٹس کا نہیں پتا سر. میں آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈ سر. جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر, جس وقت کسی وزیر کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کوشچن کا آنسر نہیں دیا. معاون صاحب سے جناب یہ ہے کہ یہ کوئی نئے رولز بن رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, یہ کیا ہو رہا ہے سر یہاں پہ؟ یہ تو آوے ہی بگڑ رہا ہے. جو محترم نے سوال کیا ہے وہ بالکل جائز کی ہے, اس سوال کا جائز کوشچن کا جائز آنسر آنا چاہیے. یہاں پہ ایک منسٹر انفارمیشن وہ آئے بائے شائع کر رہا ہے, دوسرا بندہ ادھر جا رہا ہے. سر اس ملک کا جب گورنمنٹ اس طرح فنکشن کرے گی تو کیا ہوگا؟ جب کل ایک ایم ڈی اپنے آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو ایم ڈی اپوائنٹ کر رہا ہے, کل کوئی اور اپنے آپ کو ایم ڈی اپوائنٹ کر رہا ہوگا. یہ گورنمنٹ ہے, یہ کیا ہے سر؟ تھینک یو. جی عطا صاحب. یہ باقاعدہ رولز ہیں جس کے تحت ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے سر, اور رولز کے اندر ہی سر اس کا سیکشن 187(3) ہے جو کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو شیل بی ایلیجیبل فار ری اپوائنٹمنٹ انڈر سیکشن 186. So sir, ری اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, اینڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ اٹ از مینٹ دا فیڈرل کیبنٹ. ری اپوائنٹمنٹ کی شک یہاں موجود تھی. جو باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ شاید سمجھا نہیں پائے, بات وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ سر اوریجنل اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 ناموں پر مشتمل پینل بھیجا جاتا ہے سر, مگر جب ری اپوائنٹمنٹ ہوگی تو ری اپوائنٹمنٹ تو اسی شخص کی ہوتی ہے نا, ان تینوں کتنی ہو سکتی جو اوریجنل پینل آیا تھا. تو سر یہ ری اپوائنٹمنٹ کا کیس تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا گیا, اس کی منظوری دی گئی رول 187(3) کے تحت سر, اور وہ ری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ عمل میں آ گئی ایز پر دا لیڈ ڈاؤن پروسیجرز. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے سر, 3 ناموں کا پینل اوریجنلی آیا تھا, اور اب کیونکہ یہ ری اپوائنٹ ہوئے تو صرف ان کا نام گیا تھا, اور ری اپوائنٹمنٹ رولز اور اب لیجسلیشن کے مطابق ہوا سر, اس میں کوئی لیگلٹی نہیں موجود سر. جی 20 منٹ کے لیے ہاؤس کی پروسیڈنگ مغرب کی نماز کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں.